channel lon tu hai phu in rengin chibai tuta in mekhi date ni som ni paku April sang ni som ni a rule sign covid relief valpakot khu an sim lai ni hi rule hin khu som ni an thok sung khu jathum som rukpari thain hiam that na hi an dong ve ani ingdang commercial man valpakot khu chanchin hi he shilvat in la no ma valpakot hi kumsang ka jagu som ni pasaria pulung simin alo shat ania achengai hi 99% mar ania achurchanpur mar khuwa chan marin jin na takhu khom ni meti akhuwa cheng atam lem hi zote ania kuthan khopui bunga cheng hai ruk chu unaulu sei tong mang antam lein tong hi kan thim no hle zote tong le ni sei tong kan kai kop lein kan tong hi amitam takhain an ri thim ngai no asin kom uluk takai ngai chen ma tong thawani chun valpakot khu hin development kan mutlom hle sin khom hing job card pds bufai agana di an to kam thatna le in ma asa in ham thatna an mulakai ga chu akim bin kan mu velaka asa hi tu lain mu a tangai no ani chun covid 19 de en khar khip huna sarkar pan thangpuina mung pe khai ru ka chu akim bin mi hai buang angin kan mu ve vungani chun in thangpui hunan election booth pakhat na khopui bung khu ami khu pathumin kanin trauma khopui bung valpakot le mun thain hile hi mani khu pathum a hin development hi du tu samin alut thano hle ani in thanghun hai rit phuk lom lomin kan uma in thang an hei zawa he in thang tlinga ik pop thei chu kan nei tangai no ani mi sim kan tom le khom ni thei me ti a chu lein a tu ta kan ngir mun chun in thla pung hi kan poimo full thakani chun sarkar an thok development kan mu that tak chu sum ro thi pakarot mampura ahung thengle hi lam that talia accident bui pui le motor sha tak tak tlan ri kan ngai hi sarkarin development ami pek lin tak chu ni thein kan ding ta ni voice recording thoding khomin motorin lona tam talu lein har satna chikte katu khlak ani tuta ishilta angkhan tuta video in mekhi nisham ne paku every sang nisham ni covid 19 sipu dona le lockdown femek le inzama rusa in changpui ngai hai changpui ding anti khu som ni an thang suk lai kan khu hi in som ni pa ni zet kan thang ve hlawila chu rusa hin an khutin a fe in changpui na nang sem meka hi thangpui na an sem hi bufai keji sari alu dal purun sen machile tel hai an thangani thangpui na sem na khuai chu he ril kher no in la khom ke ni khu ti lo in som paku jetani chun ru sain be se le phu let nei thak lawa thangpui na thanam ngai taka an ming pek na tuin lam tu hril lo thei lo kan ni lein lungril le ti tak zetin valpakot khu hi arengin represent theina in la khom valpakot khu ai in lom tu kai hril ni sian ru sai malak na hi in pa kanumin enton tlak an tak zeta an malak na tung taka fe piding le mirim si ai ku ma tung phak ma som na tam tak dong pe ding in bi sakna in hlan mul molani achun ei hril lai ru sai hi an chan tin tlom ti ei hrit ang hei hril hei tu meita ka video sahin reverse day le inzama ru sai malak na mun nok ter dak tak tak kuta an ham lai ngei khom mu thein ka lo upload ta ni chun ru sai hian in din tan tiran tu kan nu mei ti ngai dam sang na sim ni anung hrat takan nei fe pui meka achulai chun medical canteen da vokwai project da pun thui da borewells hai da micro crediting da vocational training course le self help group ha indinin nasatakin nu mei hai dam sang na dingin ma an lo la kan ta ani an lak mek bokani chun an ni itaka thui tu hi mi thim tak tak le mundang dang foreign chen hai training lo thota an ni in an malak da ni fel fine enton tlak takan ni mating pe ya
mi hai ta dinga ma som na ni pe ding le thangpui ngai hai thangpui tu ni pe the ding in dit sakna e hi hlana mitam lem hain ru sai nung zuya thangpui ngai hai thangpui na konga the ang to ka mal a kalpem dingin e hin filin e hin ngen ngalani